معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امریکہ میں کورونا کے شکار مزید 1200 سے زائد مریض چل بسے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم بورس جانسن کے درمیان کورونا ویکسین کی تلاش پر تبادلہ خیال۔ ہانگ کانگ کے معاملے پر برطانیہ امریکہ مداخلت سے باز رہیں، چین۔ ٹرمپ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے پر غور کریں، یورپی یونین۔ پوری دنیا میں کورونا پھیلانے کے لیے امریکہ کی جانب سے مسلسل ذمہ دار قرار دیے جا رہے چین کے خلاف امریکی پارلیمنٹ نے ایک سخت قانون منظور کیا ہے۔ طالبان حملے میں 14 افغان فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ سعودی حکام کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان۔ دبئی کے 4 ساحلوں کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ملک میں کورونا وائرس سے 70% اموات مہاراشٹر، گجرات اور دہلی میں۔ بڑی خبر، ملک میں 30 جون تک رہے گا لاک ڈاؤن، وزارت داخلہ نے جاری کی نئی گائیڈ لائنز۔ وزیر اعظم مودی نے ملک کے باشندوں کو لکھا خط، کووڈ-19 کے خلاف لڑائی لمبی ہے لیکن لاک ڈاؤن 5.0 کی حمایت میں ہیں یہ ریاستیں۔ ممبئی ہائی کورٹ نے شراب فروخت پر پابندی عائد کرنے سے انکار کر دیا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ پرگیا ٹھاکر کینسر کے مرض میں مبتلا، ایمس میں شریک، آنکھوں کا علاج بھی جاری۔ آگرہ اور متھرا میں طوفان سے زبردست تباہی، 3 لوگوں کی موت، 25 زخمی، تاج محل کو بھی پہنچا نقصان۔ کشمیر کولگام میں تصادم، 2 جنگجو ہلاک، آپریشن جاری۔ جلد بدل جائیں گے سب کے موبائل نمبر، 10 کی جگہ ہوں گے 11 عدد۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں آج اچانک اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 131 نئے مریض، تعداد بڑھ کر 3461 ہو گئی۔ ریاست میں وی ایس آر کانگریس پارٹی کو برسر اقتدار آئے 1 سال کی تکمیل پر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے اپنے کیمپ آفس تاڑے پلی سے عوام سے خطاب کیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نے وی ایس آر ریتو بھروسہ سینٹرز کا افتتاح کیا۔ بخاریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کڑپا کا سالانہ جنرل باڈی اجلاس، مدینہ انجینئرنگ کالج کو کسی دوسری اقلیت سوسائٹی کو دینے کا فیصلہ۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ امریکہ میں کورونا کے شکار مزید 1200 سے زائد مریض چل بسے۔ ہلاکتوں میں مسلسل اضافے کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ میں کورونا کے باعث مجموعی اموات کی تعداد 103,000 کے قریب پہنچ گئی۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم بورس جانسن کے درمیان کورونا ویکسین کی تلاش پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے درمیان فون پر رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران کورونا وائرس کی صورتحال اور عالمی سطح پر اس کے خلاف رد عمل زیر غور آیا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے جاری اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس وائرس کے خلاف مؤثر ویکسین کی تیاری کے لیے بین الاقوامی سطح پر ہونے والی کوششوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ہانگ کانگ کے معاملے پر برطانیہ امریکہ مداخلت سے باز رہیں، چین امریکہ کو محض اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اقوام متحدہ کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دے گا، وزارت خارجہ۔ چین نے ہانگ کانگ میں نیشنل سیکیورٹی بل کے معاملے میں امریکہ پر اقوام متحدہ کو یرغمال بنانے کا الزام عائد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بیجنگ نے مغربی ممالک کو خبردار کیا کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ واضح رہے کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے نیشنل سیکیورٹی بل پر کڑی تنقید کی ہے، جس کے تحت چین کی سیکیورٹی ایجنسیاں ہانگ کانگ میں کھلے عام کارروائیاں کر سکیں گی۔ ٹرمپ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے پر غور کریں، یورپی یونین۔ یورپی یونین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی سطح پر تعاون اور یکجہتی ہی اس جنگ کو جیتنے کی مؤثر اور قابل عمل راہیں ہیں۔
امریکی پارلیمنٹ نے ایغور مسلمانوں پر ظلم کے لیے ذمہ دار چین کے خلاف قانون منظور کیا۔ اس قانون کی روح سے ایغور اقلیت پر ظلم کرنے والے چینی افسران کے خلاف کارروائی ہو سکے گی اور چین پر پابندیاں بھی عائد کی جا سکیں گی۔ پوری دنیا میں کورونا پھیلانے کے لیے امریکہ کی جانب سے مسلسل ذمہ دار قرار دیے جا رہے چین کے خلاف امریکی پارلیمنٹ نے ایک سخت قانون منظور کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے چین کے ایغور مسلمانوں کے تعلق سے پالیسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے نہ صرف قانون منظور کیا بلکہ اس کی روح سے اب تک چینی افسران کے خلاف عالمی کارروائی کی جا سکے گی جو ایغور اقلیت پر مظالم میں پیش تھے۔ ساتھ ہی چینی حکومت کے خلاف عالمی پابندیوں کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے۔ طالبان حملے میں 14 افغان فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ مشرقی افغانستان میں طالبان کے حملے میں 14 افغان فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ افغان حکام کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی سیز فائر کے سلسلے میں طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ طالبان نے پکتیا صوبے میں کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور اسے ایک دفاعی حملہ قرار دیا ہے، البتہ انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی۔ سعودی حکام کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان۔ شاہی منظوری پر اتوار 31 میں 8 شوال سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ مدینہ منورہ گورنمنٹ۔ دبئی کے 4 ساحلوں کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ غیر ملکی ان مقامات میں ہدایات پر سختی سے کاربند رہیں تاکہ سماجی امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دبئی بلدیہ۔ ملک میں کرونا وائرس سے 70% اموات مہاراشٹر، گجرات اور دہلی میں۔ ملک میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مہاراشٹر، گجرات اور قومی دارالحکومت دہلی میں سب سے زیادہ یعنی کل 3476 لوگوں کی جان گئی ہے، جو ملک میں اب تک کووڈ-19 سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کا تقریباً 70% ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے آج صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 7964 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,73,763 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وبا سے کل 4,971 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 82,370 لوگ صحت مند ہوئے ہیں۔ بڑی خبر، ملک میں 30 جون تک رہے گا لاک ڈاؤن، وزارت داخلہ نے جاری کی نئی گائیڈ لائنز۔ کورونا وائرس کے درمیان مرکزی حکومت نے لاک ڈاؤن 5.0 کے لیے گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا ہے۔ ملک میں 30 جون تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ وزارت داخلہ نے گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کنٹینٹمنٹ زون میں مرحلہ وار طریقے سے چھوٹ دی جائے گی۔ واضح رہے کہ پورے ملک میں کورونا وائرس کے کل معاملے 1,73,763 ہو گئے ہیں۔ آج وزارت صحت کے ذریعے جاری اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 کے سبب مہلکین کی تعداد 4,971 ہو گئی ہے۔ ضابطے کے مطابق اسکول، سنیما ہال پر فیصلہ جولائی کے مہینے میں حالات کے حساب سے لیا جائے گا۔ رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ پہلے شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک پابندی رہے گی۔ حکومت کی جانب سے اس کا نام انلاک 1.0 دیا گیا ہے۔ اسکولز، کالجز وغیرہ کھولنے کے لیے سبھی متعلقہ فریق سے بات کر کے جولائی میں فیصلہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے ملک کے باشندوں کو لکھا خط، کووڈ-19 کے خلاف لڑائی لمبی ہے لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں ملک کے باشندوں سے آنے والے دنوں میں بھی صبر اور تحمل برقرار رکھنے کی ہفتے کے روز اپیل کی اور کہا کہ کورونا عالمی وبا کے سبب یہ بحران کی گھڑی ملک کے باشندوں کے لیے متبادل کی گھڑی ہے اور کوئی بھی مصیبت یا سانحہ 130 کروڑ ہندوستانیوں کا حال اور مستقبل طے نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف لمبی لڑائی میں جیت کے لیے حکومت کے ہر ایک حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ زندگی میں ہو رہی سہولت زندگی پر آفت بھی بن سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن 5.0 کی حمایت میں ہیں یہ ریاستیں، کہا چھوٹ دینے پر بڑھ سکتے ہیں کورونا کے معاملے۔ لاک ڈاؤن 4.0 اتوار یعنی 31 مئی کو ختم ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ آئندہ ملک گیر بندی 5.0 میں کچھ حد تک مزید چھوٹ مل سکتی ہے۔ اسی درمیان خبر ہے کہ دہلی کے علاوہ
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड लॉकडाउन को मजीद आगे बढ़ाने के हक में हैं, जबकि झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी लॉकडाउन में छूट देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी तरह हरियाणा के वजीर अनिल विज ने कहा है कि ज्यादा छूट देने से कोरोना के मामले में इजाफा हो सकता है। अनिल विज ने कहा कि ऐसे में लॉकडाउन को मजीद बढ़ाया जाना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट ने शराब फरोख्त पर पाबंदी आयद करने से इनकार कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने शहर में शराब की ज्यादा से ज्यादा फरोख्त पर पाबंदी आयद करने के ब्राह्मण मबाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC के हुक्म को मनसूख करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि कोविड-19 वबाई मर्ज के दरमियान शहरी इदारे का ऐसा करने का पॉलिसी फैसला था। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर कैंसर के मर्ज में मुब्तला, एम्स में शरीक, आंखों का इलाज भी जारी। मध्य प्रदेश रियासत के शहर भोपाल की बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई हैं। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली में जेर इलाज हैं। इलावा अजीम वो अपनी आंखों का भी इलाज करवा रही हैं। बीजेपी के तर्जुमान राहुल कोठारी ने ये बात बताई। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल प्रज्ञा ठाकुर के हल्के पार्लियामान उनकी गुमशुदगी के पोस्टर्स चस्पा किए गए थे। खबरसां एजेंसी PTI के मुताबिक बीजेपी तर्जुमान उनका दिफा करते हुए कहा कि प्रज्ञा ठाकुर दिल्ली में कैंसर और आंखों का इलाज करवा रही हैं। आगरा और मथुरा में तूफान से जबरदस्त तबाही, 3 लोगों की मौत, 25 जख्मी, ताजमहल को भी पहुंचा नुकसान। आगरा और मथुरा में आए तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। तूफान इतना तेज था कि कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए। पेड़ों के गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तूफान की वजह से ताजमहल को भी नुकसान पहुंचा है। कश्मीर कोलगाम में तसादुम, 2 जंगजू हलाक, ऑपरेशन जारी। जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम के वनपुरा इलाके में आज सुबह जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली तसादुम आराई में 2 जंगजू हलाक हुए हैं। ताहम ऑपरेशन अभी जारी है और महलूक जंगजुओं की शनाख्त होना अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने पूंछ जिला के किरनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज सुबह 10 बजे के करीब जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई जारी। जल्द बदल जाएंगे सबके मोबाइल नंबर, 10 की जगह होंगे 11 अदद। TRAI मुल्क में मोबाइल फोन नंबरिंग स्कीम को बदलने पर गौर कर रही है। TRAI ने 5 सिफारिशात पेश की हैं। टेलीकॉम इदारा एक मुत्तहिद नंबर साजी मंसूबा तश्कील देने पर जोर दे रहा है ताकि मुल्क में लैंडलाइन और मोबाइल खिदमात के लिए तादाद के वसाइल को बरकरार रखा जा सके। इससे मौजूदा फोन नंबरों के डायल करने का तरीका तब्दील हो जाएगा, जिसको फिर 0 के साथ डायल किया जाए। TRAI की सिफारिशात मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के जरिए जनवरी में ओपन हाउस डिस्कशन OHD के दौरान मुनक्किद मीटिंग के दौरान पेश की गई तजावीज़ से मुतासिर हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में आज अचानक इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 131 नए मरीज, तादाद बढ़कर 3461 हो गई। रियासत भर में कोरोना वायरस के मरीजों में आज अचानक इजाफा हो गया। एक दिन में 131 नए मरीज मुस्बत पाए गए, जिससे ये तादाद बढ़कर 3461 हो चुकी है। ताहाल 2092 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। आज के मरीजों में से 61 का ताल्लुक पड़ोसी रियासतों से है, जबकि 70 मरीजों का ताल्लुक रियासत से ही है। इस तरह कुल 792 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासत में YSR कांग्रेस पार्टी को बरसरे इख्तिदार आए 1 साल की तकमील पर वजीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस ताड़ेपल्ली से अवाम से खिताब किया। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उनकी हुकूमत के कामों से अवाम को वाकिफ कराया। మీరిచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించి ఈ 6 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల సంక్షేమం కోసం నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను అని వైఎస్ జగన్ అనే నేను ఏడాది కాలంగా మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా మీ ముఖ్యమంత్రిగా నేను చేసిన ప్రమాణాన్ని ఇచ్చిన మాటను తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నాను అని దైవ సాక్షిగా
ప్రజల సాక్షిగా మరోసారి స్పష్టం చేస్తున్నాను అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు కనిపించే ఈ మేనిఫెస్టో నా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో మొదలు పెడితే ప్రతి సెక్రటేరియట్లో ఉన్న ప్రతి సెక్రటరీ దగ్గర, ప్రతి మినిస్టర్ దగ్గర, వాళ్ళ కార్యాలయాల్లో కూడా ఈ మేనిఫెస్టో కనిపిస్తుంది. అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర ఈ మేనిఫెస్టో కనిపిస్తుంది. ఈ మేనిఫెస్టోను బైబిల్గా, ఖురాన్గా, భగవద్గీతగా నేనెలా భావిస్తా ఉన్నాను, అధికార యంత్రాంగం, ప్రభుత్వం మొత్తం కూడా అదే సీరియస్నెస్ ఈ మేనిఫెస్టోపై ఇచ్చే విధంగానే ఈ సంవత్సర కాలం ఈ పరిపాలన సాగింది. आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने YSR रैतु भरोसा सेंटर्स का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मवाजियात में किसानों को ज़राई खिदमात फराहम करना है। वजीर आला ने अपने ताड़ेपल्ली के कैंप ऑफिस से रस्मी तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सेंटर्स का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत की जानिब से इन सेंटर्स के जरिए से किसानों को मुख्तलिफ खिदमात फराहम की जा रही हैं। इन मराकिज का अहम मकसद पैदावार में इजाफा और किसानों की मदद करना है। तमाम के लिए ग़िज़ाई सलामती को यकीनी बनाना है। हर सेंटर में ज़राअत और इससे मुल्हिका शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले असिस्टेंट्स होंगे जो गांव में किसानों की मदद करेंगे। किसानों को मेयारी तख्म, खाद और कीड़े मार दवा फराहम की जाएगी और उनकी अराजियात की जांच का काम भी किया जाएगा। माहिरीन से राय हासिल की जाएगी कि किस तरह की जमीन में किस तरह की फसल उगाई जाए जो फायदेमंद होगी। इन सेंटर्स के जरिए कुदरती और नामियाती तरीक़ेकार तजावीज़ात पेश की जाएंगी ताकि खाद और कीड़े मार दवा के इस्तेमाल को कम से कम किया जा सके। इन मराकिज़ से मुल्हिक़े एग्री शॉप्स में किसानों में बेदारी पैदा की जाएगी और उनको काश्तकारी की तकनीक, कीड़े मार दवा के इस्तेमाल को कम करने और मार्केटिंग की तकनीकों के बारे में तरबियत फराहम की जाएगी। उन मराकिज़ के जरिए किसानों को तख्म बोने से लेकर फसल उगाने और ज़राई पैदावार की मार्केटिंग के सिलसिले में मदद दी जाएगी। हर जिले में स्पेशल जॉइंट कलेक्टर की तकर्री की जाएगी ताकि किसानों की मदद की जा सके। इन मराकिज़ की खास बात ये होगी कि इनमें ज़राअत और उससे मुताल्लिक़ शोबेजात की तमाम अशिया और खिदमात किसानों के लिए दस्तयाब रहेंगी। बुखारिया एजुकेशनल सोसाइटी कड़पा का सालाना जनरल बॉडी इजलास। मदीना इंजीनियरिंग कॉलेज को किसी दूसरी अक़लियत सोसाइटी को देने का फैसला। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, कड़पा के संगम फंक्शन हॉल में आज सुबह बुखारिया एजुकेशनल सोसाइटी कड़पा का सालाना जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद हुआ। सदर सोसाइटी अकबर बुखारी ने सदारत की। इस मौके पर सेक्रेटरी व करेस्पॉन्डेंट मदीना इंजीनियरिंग कॉलेज अलहाज नसीरुद्दीन खाजिन कलीमुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद बुखारी, शफी अहमद, बशीर अहमद के अलावा डॉक्टर नाजिमुद्दीन, जहीरुद्दीन और साबिका कारपोरेटर जाकिरुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुत्तफ़िक़ा तौर से मदीना इंजीनियरिंग कॉलेज को किसी भी दूसरी अक़लियत सोसाइटी को देने का फ़ैसला किया गया। अलहाज नसीरुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता 6-7 साल से मदीना इंजीनियरिंग कॉलेज बंद पड़ी है, जिसे दोबारा चलाना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए इसे किसी दूसरी अक़लियती इदारे को देना मुनासिब रहेगा जो अक़लियतों की तरक्की से दिलचस्पी रखता है। నా పేరు షేక్ నసీరుద్దీన్, మదీనా కాలేజ్ సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్. ఈరోజు మన జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టినాము. మన మెంబర్స్కు, మీడియా వాళ్ళకు, మా అందరికి మా తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు చెప్తా ఉన్నాం. రంజాన్ కూడా కలిసేలా, ఇప్పుడు అందరూ కలిసేదానికి అవకాశం దొరికింది. ఇప్పుడు మెయిన్ ఇష్యూ మీటింగ్ పెట్టేదానికి ఏమంటే, మనం 6 సంవత్సరాల నుంచి మనం కాలేజ్ జరపలేకపోతా ఉన్నాము. మైనార్టీస్ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతూ ఉండదు. ఆ కోసం మా మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఏదైనా మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటే వాళ్ళు ఇదే విధంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజు, మెడికల్ కాలేజీ కానీ ఏదైనా కానీ మా మైనారిటీస్కి వచ్చే బాగా అది చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరైనా ముందుకు వస్తే, కొన్ని వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు, మనం వాళ్ళు చర్చించి అట్లా మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ జరిపిస్తామంటే వాళ్ళకు మా మెంబర్స్ అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నాము. రాయని మాకు కూడా సంతోషం ఉండాలి. మా వాళ్ళు మా జరుపు లేకుండా 5-6 సంవత్సరాలు బేకారుగా ఉన్నాము. మాకు సంతోషం ఉన్నది. ప్రతి 15 సంవత్సరం వరకు మనం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మా స్టూడెంట్ చాలామంది వచ్చినారు.
వరల్డ్ వైస్ అంతా మా స్టూడెంట్స్ వరకు కూడా పని మా కాలేజీలో చదివిన వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు. అది మాకు సంతోషం ఉన్నది, వాళ్ళు గౌరవం కూడా మాకు ఉన్నది. ఈ విధంగానే మళ్ళా వేరే వాళ్ళు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకుంటే మనం వాళ్ళు కలిసి ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. వాళ్ళు చర్చ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేదానికి మనం అందరూ ఉన్నాము. దానికోసం ఎవరైనా కోసం కూడా నా సొంతం డబ్బులతో మా సొసైటీ డబ్బులతో 5 లక్షలు కూడా పేదవాళ్ళకు పంచినాము. ఇప్పుడు ఇంకా ఏదైనా ఉంటే అవకాశం ఉంటే మా వాళ్ళకు చర్చించి కొన్ని పేదవాళ్ళకు ఇంకా అది ఏదైనా సహాయం చేయాల ఉద్దేశంతో మనం ఉన్నాము. తప్పకుండా మీరు అందరిది ఆశీర్వాదం మాకు ఉండాలా, తప్పకుండా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మళ్ళా జరపాలా అని దేవుడితో ప్రార్థన చేసుకుని ఆశీర్వాదం చేసుకుంటాం. సంతోషం. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें. बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ. अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शब बखैर.